Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Bugo o kasikbit nga mga dapit. Gibulabog na sab sa 5.8 magnitude nga linog kaganihang alauna sa kadlawon. Linog kaganihang kadlawon nakaguba gihapon og mga struktura. Face-to-face klase suspension nagpadayon. Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. atua sa Davao Oriental nga gitay og usab sa linog. Motor taxi driver gitulis o gidunggab patay sa iyang pasahero sa barangay Kalunasan kagahapon. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, magnitude nga 5.8 nga linog mitay-og kaganinang alauna size sa kadlawon duol sa dakbayan sa Bugo sa lalawigan sa Sugbo. Matod sa PBOX nga mao nakadto ang ikadulan 12,000 ka mga aftershocks human sa 6.9 nga magnitude nga linog niadtong September 30. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Alauna size kaganihang kadlawon napukaw na usab ang Sugbo ug nakasinati na usab og kahadlok ang katawhan tungod sa pagtayog sa 5.8 magnitude nga linog kung diin ang epicenter niini nahimutang sa Bugos City. Niabot sa intensity 5 ang nabatsyagan sa mong dakbayan, lakip na ang mga silingang lugar nga mao ang lungsod sa Midilien, Daan Bantayan, San Remigio, Tabugon ug Tabuelan. Samtang intensity 4 ang nabatsyagan sa dakbayan sa Sugbo, dakbayan sa Mandaue, dakbayan sa Lapu-Lapu ug sa ubang mga lugar sa Northern Cebu. Gipasabot ni Engineer Robinson Horjo, ang officer in charge sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology Confivox Visayas Cluster, Monitoring Center for Earthquake and Tsunami, nga usa kini ka aftershock sa nahitabong 6.9 magnitude nga linog niadtong Setyembre 30 sa gabii. 6.9 siya, I think 5.9 or either 6 ganit kung 0 kung ginawa ko na. After na, so doon ako, magbigay lang ini totally siya mo. Kaya mo namin pinakalas ng kusog, nahurot namin siya. So, wala tayo hopefully, wala tayo ma-record ng aftershock. Dugang pa niya nga ang mong aftershock maunay posibleng pinakakusog nga aftershock nga mabatsyagan. Tungod kay base sa ilang pagtuon, kung adunay kusog nga linog, muubos og 1 degree sa main shock ang pinakakusog nga aftershock. Atong trending sa atong port na doon, yan nasa Shettery, nag-extend na siya, hanto niya, siguro sa yan ang mga sites. So, kaya mamaning atong bugo bay, ang dagat, pareho na siya dito. Kaganihang alas 8 sa buntag, moabot na sa 11,771 ka aftershocks ang natala sa PHIVOLCS. Suma pa ni Horjo nga kung padayon gihapong makasinati og aftershocks, posibleng hinay na lang kini hangtod nga moabot ang panahon nga dili na kini mabatsyagan. Kung makatala na sila og sunod-sunod nga 0 aftershocks matag adlaw, kini namo ay magtapos sa ilang aftershock monitoring. Wala na magpasabot na wala tayo record na linog niya pagkita. Lagi ako. Pero sa aftershock monitoring, kanang po mula itong sundon, munong tag-count. Aftershock, pero does it mean wala na ililog nito po? Naaya, quick, ma-record yan, napita.
Crystal Joy Felerca, CCTN News. Pipila ka bahin sa mayanang bahin sa Sugbo nakatala og mga kadaot human sa magnitude nga 5.8 nga aftershock kaganinang kadlawon. Misaka na usab sa 75 ka mga tawo ang konfirmadong namatay tungod sa linog nga mitay-og dinhi sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Humanitay og ang magnitude 5.8 nga linog isip labing kusog nga aftershocks sa amihan ng bahin sa Sugbo. Nakatala og managlayang mga pagpangguba sa pipila ka mga dapit. Sama na lang sa karsada kilid sa Hagnaya Integrated School sa lungsod sa San Remigio diin, hilabihan ang pagkalusno niini. Giawhag sa LGU ang katawhan nga likayan na pag-agi sa mong dapit tungod kay delikado na kining mahunlak diin susama sa usa ka langob ang anaa sa ilawom. Apektado ang operasyon sa Hagnaya Port, human ni saka ang level sa tubig diin, dili magamit ang usa sa mga dungguanan tungod sa naangko mga pagguba. Himuon nila makanunayon ang inspeksyon sa mong pantalan aron masiguro ang iyang kalig-on bisan sa mga nasinating aftershocks. Diin, padayon gyapon sa pag-operate ang mong pantalan. Sa talaan gikan sa Cebu PDRRMO, anaa sa 75 ang ihap sa mga nakalas ug kapin usa ka libo usab ang nangaangol apan padayon pang napaalim. Hinuon padayon ang pag-atiman sa mga ahensya sa gobyerno ngadto sa mga apektadong residente. Mao walay puwas ang pagsubay sa habig sa Kapitolyo ngadto sa gatusan ka libo ka mga tawo gikan sa mga nagunang panginahanglanon ug uban pa. We're doing good. We're getting a lot of help from international and national agencies and organizations na itabang nato. So, muna mo pasagdan, midiri ang atong mga LGUs at mga mayors, naarag din ang provincial government to help you. Samtang sa dakbayan sa Sugbo, gitaho ni Mayor Nestor Archival nga wala kaayo'y mga natalang pagguba sa kadaghanan sa mga barangay ug sa ubang dapit. Taliwa kini sa kakuyaw nga naangkon sa managlahing mga tao. Apil na ni mga trabahante sa IT Park human sa pagtayog sa kusog nga aftershocks tungod sa intensity 4 nga linog. Anausab sa 95% sa mga public school buildings ang magamit pa apan gipatuman lang una ang blended learning ning simanaha nunod sa padayon nga assessment. Mayumdumang usa sa mga hilabihang giguba mao ang Kimunda IT building diin ana diha ang mga korte sa syudad. Usa sa mga napaglantawan ni Archival mao ang paggamit sa kanyatong Cebu City Quarantine Center isip temporaryong dapit aron makapahigayon og court hearings. Si Dave tumulak na to, konsihal, 80% sa mga judges okay lang kung mag-online pero ang uban dili sila ganahan. So they were saying kung pwede ba nato magamit ang CCQC, part of it ginan ako okay, wala tay problema. Nagyapon ni tambag ang mga opisyal ngadto sa katawhan nga di gyapon mangumpiyansa o mag-amping human sa linog o maminaw sa mga otoridad alang sa tumang kaluwasan. Gian Navarro, CCTN News. Mga lokalidad sa probinsya sa Sugbo padayong may pasuspenso sa mga klase human sa sunod-sunod nga linog. Kalig-on sa mga tunghaan, ipasusi usab aron masiguro nga luwas kining gamiton. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Dili muminos sa 48 ka mga lokalidad sa probinsya sa Sugbo ang misuspende sa mga klase tungod sa nagsunod-sunod nga linog. Kaganinang kadlawon gitay-og ang Sugbo sa 5.8 magnitude nga niigo sa Bugos City. Ang epicenter usab sa 6.9 magnitude nga linog niadtong Setyembre 30. Nabatyagan usab sa Sugbo ang 7.6 magnitude nga linog sa Davao Oriental. Tungod sa nasinating mga linog, ang 48 ka mga LGU ang nisuspende sa face-to-face klase sa tanang level, elementarya ngadto sa kolehiyo sa tibuok semana. Giabisuhan ang eskwelahan sa pagbalhin sa asynchronous learning pinaagi sa alternative delivery modes. Giawhag mga residente nga kanunay nga magsunod sa advisory sa ilang tagsa-tagsa ka mga lokalidad. Lakip sa nagpatuman og suspension ang Tri-City sa Mandawi, Lapu-Lapu ug Cebu. Sa Mandawi ipa-inspeksyon pagbalik sa DepEd Mandawi Division sa Office of the Building Official ang mga pampublikong tunghaan. Mato ni Dr. Benito Dagatan ang Division Superintendent nga importante kini aron masiguro ang kalig-on sa mga tunghaan. To become official, because although our souls we have the DRR teams inspecting, but aron nga sigurado ma-validate gidong ilang mga observations, we need the report of the OBO through the office of the mayor. Inspeksyon ang mga pampublikong tunghaan sa Mandawi niadto pang Setyembre 30. Nasuta nga 16 sa 48 ka mga tunghaan ang naapektaran. Din duha ka building ang gideklarar nga unfit to use o dili na ipagamit. Harag ang building daw.
according to the ubo. Look, Central na elementary. Yeah, sa Sir Kabahog. Oo. Yakatong sa Central, sir, Gabaldon. Gabaldon ang katong usa ka building niya. Nibuto ang columnar. Kana yang religi. Tungod niini, ang 16 ka mga tunghaan ang mupatuman unya og blended learning. Naglakip sa face-to-face classes, online og modular learning. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Nanawagan ang Catholic Bishop Conference of the Philippines sa tanang mga Katoliko nga padayonon ang pag-ampo o paghinulsol sa mga taliwa sa mga panghitabo karon. Magsulob og puti nga sinina ang mga manimbahay isip pagsanong sa uhag ni CBCP President Cardinal Pablo Virgilio David o magpadayon kini matag Domingo hangtod na sa Nobyembre. Gipangbutangan usab ang mga putig ribbon sa palibot sa mga simbahan isip panagiusa sa mao nga panawagan. Gituyo kini sa CBCP subay sa kadaghan nga mga panghitabo gikan sa sagunson nga linog, pag-ulbos sa mga bulkan, apil na ang naghitak nga korupsyon sa gobyerno. Mato ni David nga gikinahanglan karon ang dagkong nga kaluoy sa Ginoo aron ayuhon sa kadugayan ang Pilipinas human sa giatubang nga mga hagit sa kinabuhi. Giauhag ni Governor Pamela Baricuatro ang tanan nga mga magpapatigayon ug ubang leader nga tabangan ang Kapitolyo aron makabangon ang ekonomiya bisan pa man sa mga pagsuway. Atol sa Cebu Province Economic Forum 3.0, nanawagan ang gobernador sa tanan nga mga sektor sa pagpangandam kung pangandaman pa ang mga katalagman aron masalbar pa ang pagpalambo sa lalawigan. Matod sa gobernador nga lisod na kung mabalik ang krisis sa Sugbo tungod sa giatubang nga mga katalagman. Kinahanglan usab nga matagamtaman sa tanan nga kalambuan sa ilang kinabuhi ug dili lang kutob sa mga numero ang economic performance. Kapin 300 ka mga pulis, sundao ug ubang ahensya sa gobyerno nga giila nga bayani nga nakatabang sa rescue, retrieval ug recovery sa netabong 6.9 nga magnitude nga linog sa amihanang bahin sa Sugbo. Cebu Governor Pamela Baricuatro nakahilak sa gihatag nga suporta sa PRO7 sa mga nabiktima sa linog. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Dilibobo sa 300 ka mga police personnel gikan sa nakilaing-laing unit sa Police Regional Office 7 ang nagmarcha alang sa pagpasinugog kanila ng ilang mga bayani human sila gipadala sa amihanang bahin sa Nalawigan sa Sugbo tungod sa pag-igo sa 6.9 magnitude nga linog nga mikalas og kapin sa 70 ka mga kinabuhi ug miangol sa dulan sa 100 ka mga tawo. Sila ug uban sa mga sundalo, Philippine Coast Guard, Philippine Navy, Bureau of Fire Protection, lakip na ang ubang ahensya sa gobyerno ang ipakatap alang sa himuon nga rescue, retrieval and recovery operations. Matag pulis gihatagan og tagsa ka medalya ng pagtulong sa nasalanta samtang ang mga ahensya sa gobyerno sama sa Department of Social Welfare and Development pinagi sa Regional Director niini nga si Shelina Marilocero, Office of the Civil Defense sa pagpangulo ni Director Joel Erstain. Governor Pamela Baricuatro sa kagamanan sa probinsya Sugbo, legip na ang Visayas Command, Philippine Navy, Bureau of Fire Protection ug uban pa gitunulan og pasidungog. Gidayeg ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan ang direktor sa kapulisan sa Central Visayas ang iyang mga sakop nga nagsilbing mga first responder aron motabang sa gilusad nga rescue, retrieval and recovery operations tungod sa gihatag nga serbisyo ug dedikasyon sa trabaho. And to the men and women of the hour, to all the heroes nandito sa harap natin ngayon. Hindi namin magagawa ito without your unwavering support and of course, your dedication to your sworn duties. You are the tip of the sword. You are the first responders. You have shown a selfless, dedicated service to the people of Cebu. Misanudo usab si Maranan ni Governor Baricuatro tungod kay gipakita niya ang iyang pagka-leader tungod kay pipila ka gutlo human sa linog nakigtagbo dayon kini sa hepe sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo nga si Police sa Colonel Abubakar Mangilin Jr. aron makisayod sa kadaot mugna sa kalamidad. Wala maglangay matod pa si Baricuatro na ng pagkabuntag dito na kini sa probinsya ng hospital sa Dakbayan sa Bugo aron mosusi kung pila aga nakabsan si kinabuhi ug mimando kung unsa ang ayan nga buhaton alang sa pagsalbar sa mga nangaangol. After assessing the
damage and initially talking over of the things that we should done. Hours, 1 hour, 2 hours, 3 hours after the 6.9 earthquake, nandun na rin siya sa Bugos City to personally supervise the search, rescue, and recovery efforts of different agencies. And to me, again, that is one characteristic of a good leader na pinakita ko ng ating mahal na gobernadora. Sorry. I just got reminded of the video I saw that you presented earlier. You know, as I stand before you today as your governor, with a heart full of gratitude, and I felt a renewed sense of commitment to service, and it also made me face the fragility of life. Karon pag ito na kanina, since that after that scene in Bugo Provincial Hospital, no, I feel like this is a very safe environment and I can express myself freely. Emosyonal si Governor Baricuatro nga mihatag sa mensahe at tumangan sa kapulisan human ni makita ang video sa gihimong rescue ug retrieval operations tungod sa kaluoy sa mga biktima sa kalamidad. Iyang gidayeg ug gipasalamatan ng mga pulis sa Central Visayas ug ubang mga ahensya sa gobyerno nga daling mitabang. So I would like to thank each and every one of you at mga bayani this morning, no, for your help. Kapo kayo mong natabang sa probinsya sa Sugbo. I cannot thank you enough for your help during the devastating time. Sorry. Bisan sa gihulagway sa gobernadora nga dunay mihimo og demolition job bato kaniya apan naa ang mga pulis ug mga nasundong ahensya sa gobyerno ang mibarog kaniya ug mihatag silang tabang nga mahinungdan nga iyaning gipasalamatan. Nahatagan usab dayon og hinanali nga ayuda ang mga marupyo bisan sa mga suok nga dapit sa ikaw-4 ka distrito pinagi sa pagpangapod-apod sa mga relief goods gikan sa DSWD. Sir, despite some political demolition job, PRE7 and the rest of the agencies, our national agencies, stood by me, and I cannot thank you enough. My heart is full of gratitude, and in behalf of the province of Cebu, I want to thank everyone for your help. I must have missed saying your names, but you know what you've done for the province of Cebu. And I'm here to express how grateful I am from the bottom of my heart. Thank you so very much for all your help. Tungod niini gikanaog niya ang mga pulis personnel aron paglamano kanila isip pasalamat sa serbisyo nga gihatag sa mga Sugboanon. Arnold Bustamante, CCTV News. Mosunod, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. atua sa Davao Oriental nga gitay og usab sa Linog. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Balik sa atong mga balita, tuyong gisusi ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Davao Oriental karong adlaw human giigo sa sagunson nga mga linog. Kuyog niya ang mga kadagkuan gikan sa Office of Civil Defense, Department of Social Welfare and Development, Department of Health ug uban pang buhatan. Gimanduan niya ang Department of Education ug Department of Public Works and Highways nga sugda na ang pagpaayo sa mga nagubang tunghaan aron makabalik og eskwela ang mga tinun-an. Nagigtagbo usab siya sa mga local officials pinaagi sa situational briefing aron mahanay ang mga hinabang nga ihatag alang sa rehabilitation program. Daan ang gimanduan sa presidente ang mga ahensya nga padayunon ang daling pag-abag sa mga apektado sa kusog nga linog. Department of Information and Communications Technology kinahanglan ng mupatuman sa balaod kabahin sa libreng internet access. Sa panahon sa katalagman sama sa linog, kinahanglan ang masaligang internet access aron magiyahan ang katawhan. Ang kasiran hatod ni Randy Gurion. Nahimong babag sa paglambo sa ekonomiya sa nasod o pagtaas sa kalidad sa edukasyon ang langay nga implementasyon sa Republic Act 10929 o Free Internet Access in Public Places Act. Gusto sa co-author ni ini nga si Senador Bam Aquino nga masiguro nga ang matag estudyante sa mga pampublikong tuhaan sa nasod makaangko na og libre, paspas ug masaligan nga internet access. Gani, migawas nga moabot lang sa 2,872 sa 58,121 sa mga pampublikong tuhaan ang adunay koneksyon sa free Wi-Fi program sa gobyerno. Napakahalaga ng internet connection ngayon po sa ating mga buhay.
Isa na siyang pangailangan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi lang po ito para makausap ang ating pamilya at kaibigan, ginagamit din po para makahanap ng trabaho, magsimula o magpalago ng negosyo at pakikipagtransaksyon sa gobyerno. Dugang niya, mahinungdanon ang koneksyon panahon sa kalamidad o linog aron makakuha og insaktong impormasyon, balita ingon man update. Hagit ni Aquino sa DICT nga ipaniguro ang igong budget sa pagpatindog sa mga free wifi sites, ilabi na sa mga tungaan, ospital, ahensya sa gobyerno, ingon man mga terminal sa nasod. Sa pag-push natin para maimplementa ang batas na free wifi, lahat ng Pilipino dapat makinabang dito. Dahil ang access sa internet ay access po sa kaalaman. Access po sa pag-angat ng ating buhay. Randy Gurion, CCTN News. Cebu City Mayor Nestor Archival nitataw nga igo lang gipalapdan sa Mayor of the Night ang mga serbisyo gikan sa mga buhatan sa gobyerno ngadto sa ubang nanarbaho. Gimugatan niyang dili mahurot dayon ang gigahiyeng 12 million pesos alang sa maong inisyatiba ubos sa iyang katungdanan. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Gitataw ni Mayor Nestor Archival nga dili ra titulo kang Vice Mayor Tomas Osmeña ang inisyatiba nilang Mayor of the Night. Sukway sa pagduda gikan sa mga kritiko. Gipasabot ni Archival ngadto kang Konsehal Pastor Jun Alcover nga ang maong programa naningwang matabangan ang mga residente ug trabahante ilabi na sa mga BPO workers sa IT Park ug sa Cebu Business Park area. Pinagi kini sa pagpalapad pa sa mga batakang serbisyo sa city government o national government agencies ngadto kanila isip mga beneficiaries. Kini ang nahimong pagtataw ni Archival human gi-question ni Konsehal Pastor Jun Alcover ang inisyatiba diin matud pa dili kini konstitusyonal. May numdumang wa gikalipay ni Osmeña ang maong pagsaway dugan sa pagduda nga pinasikad lang sa pagpamulitika. I think that's one of the things nga iyang gi-question. So that's why na-defer na so that whatever questions na iyang ibutang, mabutang na nato dito sa tubag. Kung ato kung himuon ang atong tubag naa sa kuan ba? Naa sa social media, I don't think that's a good idea. I mean, me as a mayor, Tommy as the vice mayor, open man. Apil sa Gidusong 2026 annual budget sa syudad sa Sugbo, mao ang pagpatuman sa Mayor of the Night program nga may kantidad og 12 million pesos. Ang mumpundo gamiton sulod sa tulo ka tuig isip abang sa gihimong satellite office sa Cebu Business Park ug ubang operational expenses. Hinuon dili man hutdon sa syudad ang pundo sanglit igo lang gihimong extension ng mga serbisyo sa gobyerno ngadto sa mga nanarbaho o gabii subay sa nimong konsepto gikan ni Vice Mayor Osmeña. So unsang mabenepisyo nga atong makuha gikan sa mga call center nga mga kompanya or mga tao, mabenepisyo na padulong sa ato. Okay? So it's up to them kung dili sila. We'll just give this to the people nga mao na ilang gihimo. Ginataw di Archival nga napabiling maayo ang ilang pagpakigilayan kang Osmeña ug andam nilang sabutan kung unsa man ang mamayong kahiwiang nasugatan. Gian Navarro, CCTN News. Katunga sa mga Pinoy uyon nga manubag sa balaod si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa dugoong kampanya batok sa ilegal nga drugas ato sa iyang administrasyon. Gipagawa sa social weather stations ang survey dungan sa pagbasura sa International Criminal Court sa petisyon alang sa temporary release kang Duterte. Ang kasayuran hatod pagbalik ni Gian Navarro. Sa nimong survey sa social weather stations o strat-based group niya tong September 2025, 50% sa mga Pilipino ang uyon nga manubag si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa balaod tungod sa mga pagpatay atol sa dugoong kampanya batok ilegal nga drugas siyang pangatungdanan. Gikan kini sa 1,500 ka mga adult Filipino sa tibok nasod nga nitubag sa mong survey gikan September 24 hangtod 30 ning tuiga. Sa maong gidaghanon usab, anasa 32% sa mga Pilipino ang wala ni uyon og 15% usab ang wala nakahukom kun undecided. Nagagikan sa Kabisayan ang kadaghanan sa mga ni uyon nga manubag sa balaod si Duterte nga dunay 54%, samtang nagagikan sa Balance Luzon ang 52% nini og 39% usab gikan sa Baluarte niya nga Mindanao. Sagad sa mga ni uyon sa maong pangutana, nagagikan sa mga Pilipino nga nasa 50
35 anyos ang pangidaron pataas o gisundan kini sa mga millennials o Gen Z. Na timing ang paggawa sa mong survey, human nga niluwat og desisyon ang International Criminal Court nitong Biyernes diin gibasura sa pre-trial chamber ang petisyon alang sa temporaryong kagawasan sa kanhi presidente. Nasayrang apil sa sumbanan sa inimong desisyon mao ang mga pamahayag gikan sa pamilya lakip na si Vice Presidente Sara Duterte. Namahayag ang defense lawyer kang Duterte nga si Nicholas Kaufman nga sa miyaging simana na sila miduso silang apilar sa maong desisyon gikan sa ICC. Apan, andam ang habig sa mga biktima sa extrajudicial killings sa Duterte administration nga mupadangat sa ilang habig ngadto sa ICC isip pag-abag. Matod sa abogado sa mga EJK victims nga si Attorney Gilbert Andres, nga gipakita lang sa mga Duterte ang ilang pagka-influential bisan og hagbay ng nahuman ang iyaha nga administrasyon. Gian Navarro, CCTN News. Nimando ang National Historical Commission of the Philippines kun NHCP nga ipaguba ang 1.3 million pesos nga shed nga gitukod para sa heritage marker sa Cebu Normal University main campus. Kini tungod kay nakababag kini sa atubangan sa makasaysayanong building ug nakalapas sa balaod sa national preservation. Matod sa NHCP nga nadaot ang visual ug architectural integrity sa maong heritage site. Gikumpirmar ni CNU President Daniel Ariaso nga nadawat na nila ang rekomendasyon sa NHCP ug gitataw nga gigastuhan ang maong shed gikan sa 2025 Special Trust Fund. Ibalhin ang maong shed sa Idea and Knowledge Center building karong Nobyembre. Hugot nga dagan sa trapiko na sinati sa barangay Pusok, Dakbayan sa Lapu-Lapu, sayo kaganinang buntag. Tungod sa pagbaha sa maong nga dapit nga naglisod na sa pag-agi ang mga sakyanan. Matod sa Pag-asa nga sayo kaganinang buntag nakasinati og kusog nga uwan ang Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Kini ang sitwasyon sayo kaganihang buntag sa barangay Pusok, Lapu-Lapu City. Kung diin naghuot ang mga sakyanan tungod sa kahinay sa dagan sa trapiko paingon sa barangay Ibo tungod sa nasinating pagbaha duol sa stoplight. Bisan gani mga motorsiklo naglisod sa pag-agi. Butang kini nga gikatingaladan sa mga motorista tungod kay karong higayon na lang sila nakasinati og pagbaha sa maong dapit. Matod ni Jumer Iclarino, ang weather specialist sa Pag-asa Visayas, nga sayo kaganihang buntag nakasinati ang sugbo og kusog nga pag-uwan. Actually diri sa atong station for the past 24 hours naka-record ang 42 millimeters, which is sa ato namang automatic weather stations niabot sa torrential rainfall. From 5 a.m. to 6 a.m. na record niya ang 38 millimeters, which is equivalent kini sa torrential rainfall. Apan nihatag og pagpasabot si Pusok Barangay Kapitan Rani Imperio sa hinungdan niini ug gitataw niyang dili mga basura mao'y nakabara sa mga drainage. Ato lang i-clarify nga dili gid ang basura. Tungod lang ato barrier, tungod na po nga daghang bus nga nilaguydoy gikan sa ibabaw nga mo'y nakakos og bara sa atong drainage. Hinuon giaksyonan dayon kini sa Department of Public Works and Highways kun DPWH 6 District, hinungdan nga nahubas na ang maong baha ug nakataraw na sa pag-agi ang mga sakyanan. Dugang pa sa kapitan nga nilanat og kapin usa ka oras ang nasinati nga traffic sa maong dapit. Cristel Joy Filerca, CCTN News. 15 kasakyanan sa Sangguniang Kabataan gibalik ngadto sa kagamhanan sa syudad sa Mandawi. Ang maong mga sakyanan itugyan ngadto sa mga nagkadaiyang departamento. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Sayo kaganinang buntag, opisyal nga gibalik sa Sangguniang Kabataan ang 15 ka mga sakyanan ngadto sa kagamhanan sa syudad sa Mandawi. Ang maong sakyanan kaniadtong gidonate sa kanhi administrasyon ngadto sa 15 ka SK chairperson. Suma ni City Administrator Attorney Gonzalo Sali Manigon nga nagkasinabtanay ang mga opisyal sa SK nga i-revoke ang ordinansa nagtugot sa pagdonate sa maong mga sakyanan. Mutually, they agreed to revoke it. Na-authority ng council to the mayor to sign. Ang mga barangay SKs po na po sila authority to sign. Muna, nagpinirmayan ganina buntag. Mato ni maligon nga si Mayor Tadeo Junki Uwano, mao inihangyo kang SK Federation President Florence Gail Humawas nga ibalik aron magamit sa ubang departamento ug buhatan sa syudad nga nanginahanglan og sakyanan. Hinuon gitugtan sa mayor ang gipangayo sa SK Federation nga upat sa 15 kasakyanan nga dumalaon sa Mandawi City Youth Development Office aron magamit sa 27 ka SK kung adunay mga kalihukan. Ang mga buhatan nga makadawat sa 11 nga gi-reallocate nga mga sakyanan
Naglakip sa Mandawi City Environment and Natural Resources Office kun Masenro, Public Information Office, City Assessor's Office ug uban pang departamento nga nanginahanglan og sakyanan. Sa iyang bahin, matud ni humawas nga ang ilang desisyon nga ibalik ang mga sakyanan nagpakita nga andam silang makigalayon sa kagamhanan sa syudad. Pagpamatuod sa mga Mandawihanon nga ang SK Fed ug ang Mandawi City Government is willing to work together hand in hand for public service because after all that's our one goal. Makahinumduman nga niadtong Hunyo 9, giaprobahan sa konseho ang usa ka ordinansa nga nagtugot sa kanhibuhatan sa mayor sa pagdonate sa 15 ka sakyanan sa napiling mga SK chairperson. Si Mayor Owano niadtong panahona mao pa lang ang incoming mayor nga misupak sa maong lakang ug mitawag ni ini nga pamulitika. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, motor taxi driver gitulis o gidunggab patay sa iyang pasahero sa barangay Kalunasan kagahapon. Kada og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Press Briefing. Midweek Reset. Real talk. From headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops, straight from the source. Right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing. Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice of truth and reason in every town, in every season. With pens of light, we draw the line for justice, peace, and story spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step for people hand in hand beyond headlines. We proudly stand. Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gugo para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, for your internet connection and for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu, 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 offers you to have fiber optics for your viewing experience. Perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network
Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Balik sa ato mga balita, motor taxi driver gitulis o gidunggab patay sa iyang pasahero sa barangay Kalunasan kagahapon sa hapon. Kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo nangita na sa person of interest o gisubay na usab ang kuha sa CCTV camera nga posibleng giagian ni ini. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Patay ang usa ka driver sa ride-hailing app human ni dunggaba sa iyang pasahero pasado alas 7 kagahapon sa buntag sa mingaw dapit sa sitio Tagaytay, barangay Kalunasan sa Dakbayan Sugbo. Ang biktima giilang nga si Dexter Nanong Dandan, 48 anyos, taga Elizabeth Pond Extension, barangay Kaputaw sa siyudad sa Sugbo. Usa ka 17 anyos ka residente sa dapit ang unang nga nakakita sa biktima alas 7:56 sa buntag. Kadang ubo na sa sementado nga karsada ug nagbanaw na ang dugo. Dali ni nga nanawag sa mga pulis sa Guadalupe Police Station ug gihiling ang lawas nini ug nasuta nga doon na ni mga samad dinugaban sa tiyan. Nakakuha usab og kutsilyo aga mga investigador sa dapit, ligip na ang cellphone ini apan ang ihaga motorsiklo nawagtang na nagituan nga gidala sa suspitsado. Mato ni Police Captain Charisma Gonzales, ang information officer sa Cebu City Police Office, nga tulis ang ilang tan-aw nga motibo sa krimen human masuta ang iyang motor gidala sa iyang pasahero. Ang person of interest nga ilang kitan-aw sa pagkakaron ang pasahero sa biktima nga tungod ani ang Guadalupe Police Station ug ang City Investigation and Detection Unit nagtambayayong na sa ilang gihimong investigasyon. Nag-backtracking na sab sila sa mga kuha sa CCTV camera sa mga dapit nga naagian sa biktima nga makatabang sa gihimo nilang investigasyon. Sa iya ha, possible na kapag nga ni ang iyahang kanang customer, ana iyahang kuan iyahang okay ato ang more person of interest nato kay nawala man iyahang motor dito. Dunay nakasaksi sa biktima nga doon ni angkas nga usa ka lalaki nga wala maklaro ang panagway tungod kay nakahilmet kini. Gitug-an ni Gonzales ganaana sa kustodiya sa PNP ang cellphone sa biktima ug ilang sutaon kung kinsa aga nakabuking nga pasahero. Nakigalayon na usab sila sa kaipon ini nga moy miila sa biktima nga mao si Dandan nga taga Kamputhaw. Arnold Bustamante, CCTV News. Nadakpa na ang idlas. Kini maoy paghulagway sa kapulisan sa Tubigon. Human napusasan ang giilang high-value target sa buy-bust operation niadtong Sabado sa Purok 4 Barangay Sentro sa Tubigon, Bohol. Usa ka kilo nga shabu nga dunay standard drug price nga 6.8 million pesos ang nasakmit gikan kang Ray Sidaya alias Antoy, 41 anyos. Matod sa Tubigon PNP nga ang dugay na nga gipaubos sa surveillance si Sidaya. Human na himong ilado nga drug personality sa lungsod o giila nga idlas. Giandam na ang kasong kalapasan sa Republic Act 9165 ang ipasaka sa Tubigon Police Station sa maong dinakpan. Nadakpan ang usa ka job order employee uban sa iyang kaipon sa anti-illegal drug operation kagabi sa may sitio Matnog, Barangay Santa Cruz, San Francisco, Camotes, kung isla sa Camotes. Nasakbit gikan ni alias Yoyon, 43 anyos, laborer sa munisipyo, ug sa iyang kaipon nga si alias Janet, ang 8 kapakite nga gituang shabu, buy-bust money nga usa ka cellular phone. Matod ni Lia Alcantara, Information Officer sa PDEA 7, nga kalapasan sa Republic Act 9165, ang ipasaka nga kaso sa PDEA 7 batok sa mga dinakpan. Mo kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes. Sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.
Discover the beauty of the Philippines.